Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ninamshukuru Mungu kwa neema na kibali ambacho anaweza kutupatia siku ya leo. Kwa majina ni Katongo Merit, stagiaire mahali hapa. Naamini ya kwamba namna jinsi ulipanga kukutana na Bwana Mungu atazungumza na wewe. Haleluya. Basi tunashukuru kanisa kwa kutupatia neema ili tuweze kujifunza kitu katika maandiko matakatifu. Ndio maana kwa rehema za Mungu nitakusihi kuchukua Biblia, maandiko matakatifu ndani ya kitabu ya Samueli wa kwanza sura 17, shairi lile la 12 hadi lile la 15. Haleluya. Nasema Samueli wa kwanza sura 17 shairi la 12 hadi la 15. Utajiuliza kwa nini Samueli? Ijapokuwa tuko katika ufufuko wa Yesu ambaye alikufa na amefufuka, kuna kitu ambacho Mungu anataka tujifunze pamoja. Haleluya. Haleluya. Kama umepata pamoja nami, niruhusu nisome katika jina la Yesu Kristo. Basi Daudi alikuwa mwana wa Mafura yule wa Bethlehemu Yuda, jina lake Yese. Naye alikuwa na wana 8, na mtu huyu alikuwa mzee kwa siku za Saulo, mwenye siku nyingi katikati ya watu. Na wana 3 wa Yese waliokuwa wakubwa walikuwa wamefuata Saulo kwa vita, na majina ya wana wake 3 walikwenda kwa vita yalikuwa Eliabu mzaliwa wa kwanza, na nyuma yake Abinadabu, na 3 Shama. Naye Daudi alikuwa mdogo wa wote. Sulenye wana hawa 3 walikuwa wakubwa walifuata Saulo. 15 Daudi akakwenda kwa Saulo na kurudi kwa kulisha kondoo ya baba yake kwa Bethlehemu. Ni neno la Bwana. Amen. Nimeweza kuongoza usomi polepole kabisa ili tuweze kusikia kitu gani kinasemeka mahali hapa. Magharibi ya leo tunatafuta kuzungumza kwa pamoja juu ya neno ambalo linasema maisha ya Daudi. Tujifunze nini? Haleluya. Maisha ya Daudi, tujifunze nini? Katika ingilio la somo hili ni kujulisha ya kwamba Daudi ambayo tuko tunamzungumzia mahali hapa alikuwa katika ukoo wa Boazi na Rutha. Daudi ambaye tuko tunamzungumzia hapa aliishi katika jamaa ya Yuda. Daudi ambaye tuko tunamzungumzia hapa, baba yake aliitwa Yese. Daudi ambaye tuko tunamzungumzia hapa alizaliwa katika mji mdogo wa Bethlehemu. Daudi ambaye tuko tunamzungumzia alikuwa mdogo
ndani ya nyumba yao. Huyo Daudi ni yeye ndiye alipakaliwaka mafuta wakati Mungu alisemaka, ninahitaji nimpate yule atakaye kuwa successor wa Sauli. Biblia, maandiko matakatifu anasema Mungu alikwenda akazungumza na mtumishi wake. Alipokuwa anazungumza akamwambia uende kwa Yese. Samueli akafika kwa Yese. Biblia inasema ya kwamba wakampresente wale wakubwa, lakini Mungu hakuwachagua. Okay. Ikafika wakati ambapo wakaanza sema, sasa mbona mtu walimtuma simpate huyu, hakuna mwingine? Wakasema kuna kingine kakiana kamoya, wanakaita kanani Daudi. Mbele tuweze kuendelea na somo letu la leo, nikwambie pengine inaweza kuwa ni wewe ndiye mdogo ndani ya jamaa yako. Inaweza kuwa ni wewe njoo ulizaliwa katika mji mdogo ndani ya jamaa yako. Inaweza kuwa ni wewe njoo unazaraulika miongoni mwa wengine. Haitazuia Mungu kukutana na wewe. Haleluya. Kitu cha kwanza ambacho nataka tuweze kujifunza kwa somo letu hili, kwa wale wanaoandika, unaweza sema mahali pote tunapokwenda tunawakilisha jamaa yetu. Haleluya. Fashi yote kwenye utafikaka, watu wanaona jamaa yako kupitia wewe. Ndani ya Biblia, mahali ambapo tumemaliza kusoma, utakutana ya kwamba kwenye hili shairi la 12 ni pale ndipo kunasemeka juu ya ukoo wa Daudi. Biografia ya Daudi, anatokea wapi? Ukawaona wazee, wakati mtu anatafuta kuoa ama kuolewa, wanaulizaka tu swali moja, kwao ni wapi? Ni kitu gani wanakitafuta? Wanaulizaka swali moja, alizaliwaka wapi? Je, wazee wiko wanahitaji wapate mjini ni mtu alizaliwaka ndani, ama wanapenda wajue ni nani ndiye baba yake? Ule baba alikuwa na position gani katika mazingira? Nikwambie mtoto wa Mungu, ukoo ama jamaa yako inaweza kufungia mtu milango, na tena ukoo ama jamaa yako inaweza kufungulia mtu milango. Kuna watu wengi ambao wamepoteza kazi sababu walizaliwa katika ukoo wa fulani, na wengine wameishi salama katika dunia sababu baba yao alifanya nini? Alikuwa mtu mwema na akawasaidia. Mtoto wa Mungu, kile ambacho nakiomba kwako magharibi ya leo, peimporte mazingira ya ulipitiaka, peimporte probleme zenye jamaa ilipitiaka, peimporte magumu yenye ulipitiaka ama jamaa ilipitiaka, haitazuia mpango wa Mungu. Haleluya. Mtoto wa Mungu, nilipokuwa nikisoma maandiko matakatifu nikakutana habari moja ambayo nasema la réputation est préférable que l'argent et l'or. Ni kusema wakati watu wanapenda wakujue, wajue wapi ulizaliwa, wanapenda wajue tabia za kweli, wanapenda wakuelewe, wanapenda washikamane. Ni kusema ya kwamba inaweza fika wakati ambapo saa kwenye kulitokea problem na yengine problem na inaleta shida, ingali inawezekana wewe
unakuwa yule ambaye Mungu atafungua neema. Haleluya. Nilianza nikisema ya kwamba huyu Daudi alizaliwa katika ukoo wa Boazi na nani? Na Ruta. Ni nani Ruta? Utaelewa ya kwamba alikuwa Moabiti, alikuwa étranger, na siku moja mume wake akakufaka, lakini Mungu akamsaidia baada ya siku nyingi. Kile ambacho nilikipenda katika Biblia ni wakati Ruta aliambiaka belle-mère wake, akasema ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Haleluya. Na kile ambacho kinanishangaza tena zaidi sana ni wakati saa na mukwe olie amzarau mukwe wake, naye akakubali kwenda naye kwao. Kwa nini jambo kama na hili liliweza kutokea? Walipofika, Biblia inasema ya kwamba akakuwa mtaratibu. Nani? Ruta. Alipofika akakuwa amesi ya kuzungumza na kuchapa kazi vizuri, lakini kinachonifurahisha ni kuona ya kwamba Boazi alikuwa mkubwa wa Bethlehem, alikuwa hana hata projet ya kuoa Ruta, lakini sababu ya reputation ya tabia yenye mtoto alikuwa nayo yule mjane yule, iliweza kumuatire Boazi na akakubali kuambatana na yeye, na leo amepatikana katika kizazi cha Yesu. Nataka kuambia, pengine uko katika kabila fulani na uliingia katika jamaa fulani na ukajiuliza vitakuwa namna gani. Acha Mungu akupasulie njia. Haleluya. Inawezekana ndani ya maisha yetu tunapitia magumu na tunajiuliza maswali, lakini tuseme ya kwamba Mungu yuko pamoja nasi. Maisha ya Daudi tujifunze. Nilisema ya kwamba Daudi alizaliwa katika jamaa ya Yuda. Yuda ndiye mtoto wa Yakobo. Wakati Yakobo alikuwa anatafuta kufa, Biblia inasema akaanza ambia mtoto kwa mtoto, wewe utakuwa kaifu, wewe utakuwa kaifu. Na kinachonishangaza ni wakati alisemaka, sasa huyu Yuda na fimbo haitatokaka wapi? Katika nyumba yako. Na kweli wakati Daudi anakuja zaliwa uchi, Yesu anakia tokea na kule kizazi na maneno yametimilika. Nataka ambia mzee ambaye iko mahali hapa, maneno takao yanena jioni ya leo katika maisha ya watoto wako acha yatimilike. Pempote muda, lakini Mungu anatimiza. Haleluya. Mtoto wa Mungu, kitu cha pili, elewa ya kwamba kuzaliwa katika mji mdogo haiwezi kuzuia mpango wa Mungu kutimilika. Amen. Kuzaliwa katika mji mdogo haiwezi kuzuia mpango wa Mungu kufanya nini? Kutimilika. Unaweza kuwa uko mahali hapa, ulizaliwaka mahali ambapo hauwezi weza kueleza mbele ya watu ili isikuwe shida. Mpango wa Mungu unaweza timilika. Haleluya. Mtoto wa Mungu Daudi alizaliwaka katika mji mdogo ambao unaitwa Bethlehem. Bethlehem maana yake nyumba
ya mkate. Nyumba ya mkate. Bethlehemu kalikuwaka ni kamuji kadogo katika mji wa Yudea. Bethlehemu ukiweza kuangalia kutoka katika kapitali ya Yerusalemu na huko naenda Bethlehemu, watafiti wanasema kuko environ 8,8 kilometre kare. Kule njo kwa nizaliwaka. Ni sawa kisi mtu anatoka hapa kwetu Goma anaenda over plus de 8,8 kilometre kare na iko naenda njo kwabo Daudi. Alafu kitu ambacho kinanishangaza, kuzaliwa Bethlehemu haikuachaka Daudi anakatala kuwa mfalme siku moja. Haleluya. Nataka zungumza na mtu mmoja ambaye pengine wakati saa unakumbukaka kwenye ulitokaka, mahali pale pana bloke vision yako, mahali pale pana bloke kuwaza kama unaweza endelea na kufaulu. Mbele tuweze kuendelea, nimuulize mzee ambaye iko hapa, kijana ambaye iko hapa, mama ambaye iko hapa, ulizaliwa wapi? Ulizaliwa wapi? Alafu swali ya pili, leo wewe ni nani? Leo wewe ni nani? Swali ya tatu, je, wewe ndiye ungalikuwa jinsi ulivyo leo? Haleluya. Ni maswali matatu. Ulizaliwa wapi? Leo wewe ni nani na uko wapi? Je, ni wewe ndio ulikuwa kama mwalimu sekondari? Nataka kumwambia baba mmoja ya kwamba kile ulicho leo si kwa nguvu zako, lakini Kristo amekufanya jinsi ulivyo. Haleluya. Wamama wenye wiko hapa, haukolewaka sababu wewe ni mrembo kuliko wengine, lakini kile ambacho kinakuikalisha na wengine na wewe unaanza sema neno, haiko wewe, lakini neema ya Mungu ndani mwako. Haleluya. Wachungaji wote wala source ambao wiko mahali hapa, si sababu mko wa ajabu katika maisha ndivyo mmekuwa nao na mlivyo, lakini neema ya Mungu. Maombi yangu magharibi ya leo ni kusema kama Paulo, si mimi ninaishi, lakini ni Kristo anaishi ndani mwangu. Sababu gani? Hata sasa Bwana ametusaidia. Mtoto wa Mungu, nilipata muda wa kupima kufungua maandiko na niko minaangalia, je, ndani ya Biblia ninaweza pata watu fulani ambao wiko celebre, ambao walisaidiaka watu sana na walizaliwa katika miji midogo midogo. Nikakutana kumbe na Yesu ambaye tuko tunashangilia kila siku amefufuka. Alizaliwa wapi? Haleluya. Hata mfalme wetu ambaye tuko tunamshangilia na alizaliwa wapi? Katika mji mdogo. Lakini kuzaliwa katika mji mdogo haikuacha leo tunakatala kumwabudu. Haleluya. Kama kuna kitu ambacho na wewe Kristo amekifanya ndani mwako na unakutana uko na reason ya kubakia mahali hapa na uko unamtukuza Mungu, nitakusi ushangilie Bwana. Haleluya. Mtu wa pili ni huyo Daudi ambaye tunamzungumzia, Bethlehem. Mtu wa tatu alizaliwa Ofra. Ukisoma kitabu kia Juge Waamuzi 6 shairi la 15 linazungumzia mtu mmoja ambaye Mungu alisemaka va avec la force que tu as, anaitwa Gedeon. Gedeon
Biblia inasema ya kwamba alizaliwa katika jamaa ya maskini sana. Gedeon, na ukikuwa maskini watu wengi wanakudharawaka sana, na wengine wanawazaka kama hata hauna na akili, na wengine wanawazaka kama hata hauko mtu. Lakini kinachonishangaza ni Gedeon ndio aliitwa mshindi. Nataka kukuambia mtoto wa Mungu, pengine malengo zako hazijatimilika, ipo siku ndoto zako zitatimia. Haleluya. Mtu mwingine ndani ya Biblia anaitwa Amos. Amos alizaliwa katika kamuji kamoya ambako wanakaita Tekoa, ni kavilaji. Alikuwa mlimaji, alikuwa mchungaji wa kondoo, lakini siku moja aliitwa nabii wa mataifa. Kumbuka wapi ambapo ulizaliwa, kumbuka mahali ambapo unatoka, utaelewa pamoja nani. Hata sasa Bwana ametusaidia. Mtu mwingine mbele tuweze kufunga hii pointi anaitwa Petro. Alizaliwa katika kamuji kadogo. Ukisoma kitabu kile cha Yohana sura ya kwanza shairi la 44. Yohana kwanza 44, utaelewa ya kwamba kuna mahali ambapo Petro alizaliwa ambapo panaitwa Bethsaida. Bethsaida maana yake nyumba ya wavuvi. Ni kusema kama unapenda upate samaki nzuri, enda Bethsaida. Sijui miongoni mwetu mna wale ambao wanajua wale ambao washakaloba kusamaki. Je, wanasomaka? Wanakwaka wasome? Wanakwaka wasome? Cha aye mwenye hakusomaka, Mungu anaacha fungulo katika mikono yake. Jésus, na huko aye ninajipose ma question. Jésus, kama hakusomaka naye anapata place. Nataka kuambia mtu, peu importe vision zenye uko nazo, pengine haukusomaka vya ajabu, bila havitaachaka. Neema ya Mungu inakataa kuonekana ndani ya maisha yako. Haleluya. Petetre mjamaa yako hamuna hata doktori hata mmoja, ile haiwezi acha neema ya Mungu inakataa. Pengine mjamaa yako mnatokea mkafadhili kenye kila mtu anasema mara huyu anaenda wapi. Neema ya Mungu ikitembea na mtu, yote yanawezekana. Haleluya. Nataka kuambia mtu, même si tout est difficile, mais possible à celui qui croit. Mtoto wa Mungu, nimekuwa nikikuzungumzia maandiko ndani ya Biblia na utaelewa pamoja na mimi ya kwamba haiko tu Biblia ndio mlifanyika kama miujiza, na leo iko inafanyika. Amen. Tunaweza kumbuka kidogo wa homme fort ndani ya politiki kuanzia zamani ambao walizaliwa katika nchi kidogo na leo wamekuwa wa president, na leo wamekuwa wa premier ministre, na leo wamekuwa watu wa kuheshimika sana. Baba yangu, umekumbuka nani? Mama, umekumbuka nani ambaye pengine na yoko alizaliwaka? Je, kujua alizaliwaka inaweza acha unakataa na kuongoza? Haleluya. Kitu ambacho nakifurahia Mungu, nilichopatia muda ya kupima kumbuka
Yakumbuka katika Reforme Protestant kulikuwa mtu alikuwa mshujaa sana, wanamuita Martin Luther. Wasomi mwende tafuta kwa alizaliwa. Kuna mtu ambaye alisumbua wazee sana, ni wazee ndio wanaelewa kitu kulipita hata mimi, ambaye alitatiza nchi, alipushe, na watu walikuwa wanasema ndio tuko na rais anaitwa Mobutu. Alizaliwa wapi? Mobutu alizaliwa. Wale ambao wanajua vizuri historia watajua ya kwamba alizaliwa Lisala. Washaka tembea Lisala, polisi toka president hakubuje dunia mzima. Tanzania kuna mtu mmoja tulimuimba kabisa, tulimulia Julius Nyerere, tulimulia. Enda angalia wapi alizaliwa. Kwa wale ambao wametembea, alizaliwa mahali ambapo naita Butiama, pale ndipo alizaliwa, lakini alikuwa rais. Mtoto wa Mungu, ningelipenda nikuambie watu wengi katika politiki mprovince yako kuna watu ambao walizaliwaka miji moja hivi. Kwanza ta Yesu mantuku, Yesu anapatia kama watu nguvu. Tushangilie tena Yesu. Atumshangilie juu. Nimesema tumshangilie, lakini tunamshangilia sababu ni yeye ndiye anastahili. Haleluya. Kitu cha tatu, mtoto wa Mungu, hata uwe mdogo, ndani ya jamaa yako haiwezi kuzuia wewe kuwa mtu mkubwa. Amen. Hata uwe mdogo haiwezi kuzuia mapenzi ya Mungu kutimilika. Mahali ambapo tumemaliza kusoma, tutaelewa ya kwamba Daudi alikuwa 8th fils wa baba yake. Daudi, lakini hata walipresenta kama brigand wa homme fort benye banaonekana mbele za watu, lakini Mungu akasema haiko wao. Kumbe Mungu haonaki sawa watu. Dada yangu, viko wanakuambia aseme wewe hauna ujana, hauna na hiki na hiki na hiki na hiki. Endelea mbele, neema ya Mungu pamoja nawe. Ndio pesa ni unaweza kuwa unapitia muda ikawa unajipoze makesho. Maana mimi naishikia hivyo hapo, sisi ndio tuwajiendekea. Probleme haiko ile. Probleme ni neema. Si kwa sio alisema kwa maisha yako. Nipe ndio tunatafuta. Vingine vyote atuniambie hiki na kile, kama neema ya Mungu basi nitaishi. Haleluya. Mtoto wa Mungu haiko tu Daudi, hata na huyu Gedeon alikuwa le plus petit. Juge 6 ambao niwaambia le plus petit, lakini yeye alikuwa victorieux. Mtoto wa Mungu, niliangalia nikakutana Jacob. Alikuwa le petit, malgré ni wawili, mais yeye ndio akakamataka urithi wa wakubwa. Alipokuwa kulikuwa Joseph, 11e garçon, 11e fils. Lakini siku moja akafikisha taifa yote wapi? Misri. Kwenye balisha kosa wafanye nini? Neema ya Mungu katika maisha yako, acha iwalete jamaa yote kutembea mbele. Haleluya. Mahali hapa niko mnazungumza na mtoto wa Mungu. Ndio, katika dakika chache ambazo tunabaki nazo hapo mbele, najua niko nazungumza na mtoto wa Mungu. Pengine probleme yako ilikuwa ni kusema mbona niko le plus petit, tafanya kanini? Probleme haiko le plus petit, c'est encore possible. Kitu cha nne, mtoto wa Mungu, mbele tuweze kufunga somo letu na siku ya leo. Elewa hiki baba, Mungu anapoita mtoto wake anamuandaa tangu mtoto wake hadi utimilifu.
Amen. Mungu anapoita mtu anamuandaa tangu utoto wake hadi utimilifu. Ni kusema nini mtoto wa Mungu? Elewa kitu hiki, utaelewa pamoja na mimi ya kwamba mambo niko ninakuzungumzia iko hata ndani ya Biblia. Daudi alikuwa mchungaji wa kondoo katika siku zake zote, lakini wakati muda wa Mungu ulipotimilika, hakuitwa tena mchungaji wa kondoo, akaitwa mchungaji wa taifa. Haleluya! Daudi alipataka neema na ni mdogo. Biblia inasema ya kwamba alikuwa mwaji au adolescence, kwa watafiti wamepata ile. Na kwa siku zile neema ya Mungu ikamkutana, wakasema tangu sasa wewe umepakaliwa mafuta ya ufalme. Daudi Olie aanze leta fujo katika jamaa na kusema mimi ni mfalme, mwanze kuniheshimu, msiponiheshimu nitawaangamiza. Lakini Daudi akashuka na preve akarudia kuchunga kondoo za baba yake. Nataka sema na Daudi ambaye uko mahali hapa, umepata neema ya prophecy. Mungu amekwambia wewe maisha yako ya kesho gani. Mtoto wa Mungu, ukijiinua hautafikiaka. Shuka, utaona Mungu atatembea na wewe. Daudi yuko mwaja adolescence, anaenda yeye peke kule kuchunga kondoo. Yeye peke kule anachunga kondoo. Biblia inaniambia ya kwamba wakati Daudi alienda chunga kondoo, mtoto wa Mungu, kule ndio alikutanaka na majibu, kule ndio alikutanaka na masiba, kule ndio alikutanaka na maproblemu, akazishinda. Hapana mpresence na watu, lakini yeye peke kule. Nataka kuambia mtoto wa Mungu, il y a certaines choses ni kama hauya vaincre dans le secret, tu ne peux jamais le vaincre en public. Alléluia. Vaincre kwanza le secret kwenye watu hawata kuapplaudir hata. Et la Bible me dit que même la composition des psaumes, c'était où? Kule yeye peke. Daudi avait de faire des choses. Mtoto wa Mungu haiko toujours uko na sauti ya terrible njoo utakuwa nasumbua watu. Mais shuka, enda magotini mbele za Bwana. Et la Bible me dit que pendant David, wakati iko kule ndio alikuwa anajifunza namna ya Mungu. Acha nikwambie, kama leo Daudi alituwaka mfalme ni sababu kulikuwaka Goliati mwenye watu sasa wanaona Goliati wanatetemeka, mfalme anatetemeka, lakini juu ya formation ya kule kwenye mtu yuko yeye peke. Daudi akasema, nani huyu mjinga mwenye kunasumbua taifa langu? Akashimama, hana formation yoyote ya kupigana, akaangusha Goliati. Nataka kile ambacho kinasumbua taifa, hata ukiangushe kwa jina la Yesu. Usikiangushe tu watu wakupatie sendera, lakini ukiangushe ili mapenzi ya Mungu afanye nini? Yatimilike. La Biblia imeandika wakati saa iliangushaka tu hivi na watu wakashangaa, ni ile ndio secret ya royauté. Sasa nataka ambia mtoto wa Mungu ya kwamba il y a des opportunités zenye ukapata, wengine ni boga lakini wewe ni porte d'ouverture ya royauté. Haleluya. Haleluya. Daudi kondoo mfalme. Mwalimu mmoja aliniambia hivi, vaut mieux être éléphant en secret et souris en public. Amen. Mtu wa pili ambaye niko mnamzungumzia tangu tulianza anaitwa Petro. Petro si alikuwa kama mvuvi, si wa samaki. Wakati Yesu alikutana hivi na Yesu, akasema hautaitwa tena nani? Mvuvi wa samaki. Unaitwa nani? Mvuvi wa watu. Tunaona kalika kitu anakuandaa katika kazi unayofanya, anakutumia katika kazi ya maangalizi. Mtu wa tatu ambaye alikuwa mtu wa juhudi anaitwa Paulo. Biblia inasema ya kwamba alikuwa na juhudi katika sheria.
si Paulo, lakini Paulo yeye ndio mwenye Mungu akamfanya mwenye shuhudi katika kupasha habari za neema. Nataka kuambia si kila magumu unayoyapitia leo yanamaanisha kwamba ulikosea. Kuna yengine ambayo yanakuandaa kwa kitu cha kabambi. Maombi yangu, mtoto wa Mungu, usikate tamaa, usiregee njiani, songa mbele, baraka zingali pamoja nawe. Haleluya. Tumalize somo letu tukisema hivi: shika mambo haya mane kwa wale ambao walikuwa wanaandika. Tukimaliza somo letu, elewa kitu hiki: unaitwa kutimiza mapenzi ya Mungu. Unaitwa kufanya nini? Kutimiza mapenzi ya Mungu. Lakini epuka kuwa na jije watu, kujije watu. Kuna wale ambao walianzaka vibaya lakini walimaliza kabisa. Haleluya. Pengine sasa ulianzaka unaona tu flu, ingali nawezekana. Sidhani si Paulo mwetu kutoka sema sasa. Alianza kai. Me conclusion. Kumbe naweza niona na niko mabaya, unanitesa. Mwimbaji mmoja alisema ukiniona kwenye shida ufanye nini? Kuna wale ambao wanaanza vizuri lakini wanamaliza vibaya. Mama, haiko juu ulianza kabia ndio inaproveka mtamaliza kabia. Kuna watumishi wa Mungu kama vile Samsoni, anaanza yeye ndio espoir wa jamaa, espoir wa taifa, espoir katika hali zote, lakini conclusion ilikuwa kani? Papa, mama, nyele zinaotaka. Haleluya. Lakini usisubiri mpaka na macho ya faida. Ukipoteza macho umekufa. Katika ulimwengu wa kiroho, ukipoteza macho umekufa. Lakini kuna kisi Mungu ni mwenye rehema, misio yake ni wakako. Haleluya. Watatu ni mtu ambaye alianza vizuri na akamaliza vizuri. Wakina Daudi, wakina Yesu iko ndani, wa Yusufu iko ndani. Chanaanza mzuri, chanamaliza mzuri. Lakini kuanza mzuri na kumaliza mzuri haieskii mateso. Haleluya. Kuanza mzuri na kumaliza mzuri haieskii formation. Mtu mmoja aliaka sema la formation précède la qualification. Kile unachokipitia leo usiogope, mtoto wa Mungu angali nao. Lakini mtu wa nne ni yule ambaye anaanza mbaya na kumaliza mbaya. Heli alizalaka watoto. Heli katika Samueli hapo watoto wake walimalizaka je baba? Ofni na Finehasi. Tunaweza kuwa hapa na shaka okoka, lakini si wakuni hakuna mwenye shaka yule Yesu. Sina huko naendelea. Sina wachungaji wanakuambia sema uongo na katala. Mtoto wa Mungu, maisha ya Daudi tujifunze. Inamisha kichwa chako mtoto wa Mungu. Nataka nikusikie ukizungumza na baba yako, hata kama ni dakika moja, zungumza na baba yako. Pengine ulikuwa kanawaza shida iko, pengine unajioneaka juri zaliwaka mumugini wa kidogo,
acha Mungu akurejeshe. Pengine unaona ndoto zako hazitimilike mbio mbio, acha Mungu akurejeshe. Nataka uzungumuze na Mungu, nini ndio problem nyoko nayo? Acha Mungu akurejeshe. Mungu wetu ni mwaminifu, akiahidi lazima atimize. Ni kweli hatuzungumuze mambo yote juu ya Daudi sababu ana mambo mengi, lakini yule Daudi siku moja alisemaka, tangu mimi ni mdogo na sasa mimi ni mzee, sijaona mwenye haki ameachwa, wala watoto wake wakigalagala wakiomba chakula.